Yo agolo. Yo midago. 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 Midago rago zeze guro kwa guita. Deni awunyo ndogbe no le kajida. Mle dogbe na to nyo kwata mle blibona miro tasi no oguso bejiga o mle yomi mle blibona mi ndeke ale kadilo to bebio mdo kadina miro togba gamalete gabligodo Prince Timo ndogbe na we le kaka position da mle yo jua neto fiono va gaonova Kamalete Gabligodo, Sonia Regbona Kadinami. Agumento Vinyami Yembana en direct Mendeke Meleko. Voyez, va direct à Mendeke à Menebe Ekelenkpe. Ekelenkpe. Tonyo no yon pa mo le dan lo mo po fon. Vono jakpa pa wa fon. Ne gome am ni mado kaji. Fon di mado beralo. Awa male mi we. Bobe mfom di mado gbera ahwa male mioro nyawo ahwa male mioro we nyawo mito ba ahwa male mioi bobe nyawo mitoro ahwa male mioro emile kunde ayo me ahwa male mioi anani soso inosa agbedo inosa vi call ma inosa vi call ova Bruxelles olea Aruvikolo, Adamanye, ngba le se position ojon. Position oro na manonya. Ikolo innocent. Yo mdogbe no le kaka kayi. Bonjour depuis Bruxelles. Ya, ole Bruxelles, on na yudogo wa. Innocent. Ole Bruxelles mia dogo e. Ele vevere. Alo Bannister ke on va wena ko bo yutu kwire kare gbopo a. Na wo baba yo na ba agbasa on to ya agbasa ganto gbasa ganto anto ba anto le Bannister ka tutu radio sampopo ya ka tutu radio e bi ala na mi gbore prof agbasa gawe akọ bro Denis Awujo le dogbe no le polo vo le kaji la de George na wa re te be no be bi ko yin ro yin ba gun bro asi agbe mva lo me ya ye ko mi do adogo ye ko mi do adogo Denis Awujo kanedo gobaro ano sesere na so view wa di view no sesere nyanga malete gbre japata mto na nube je na kwa dia kotom nya na nube gono mbe do be dan belani mbio to mbio na ku awo ojo lo bio nkaka yo bio ku awo mbio to ya mate bio ku ya obe mbio to yo ni vo ajo lo bio nkaka yo ku awo mbio to mbio mi anyi mbio to la nuke bi mi le bio ku ya ko da gbe garagbe ashira gbe dudu be da gbe enu mi le bien we da innocent ojo lo ko ba o ngba ko more ko mi na akosua mi nto wala funu mi va gbana shampoo po ku de to le ko to ya o ma le shampoo po ajo ko da si le caro so la vie agbo po we va no so la ya ko nko enu shampoo po mla si ya anani no l'après-midi il faut passer la maison voilà né là après-midi ma va ka toro yo ma va lo no se be big blane po enda ba après-midi on la pomme le kaka position antoda eglomire yo le do kajila tonyo mi to agbenya la sin ma glona mi enye mi agbolo ne mi apo agbe atia yo mva na kaminde ke mva kaminde kan ya mi Sam Smith le ko forma anyolo petit frère le ma le doaro big bola ya petit frère ko bi ni la jwa hoho eno la kubra bi so na bia we bro bile le ko fora o Sam yo dogbe no le kaji bo fon e la che fala ba yo tebe yo ngbado kaji ke la agwanze vo mi po ma guze za guro kwa guita
ye mi poma re mi poma ke ko vodu no po da wa yo ya hevie vodu afifi vodu mi pomle e be vodu ane vodu voga vodu da o me vodu mi pomlo ke mi pomla re mi poma na to yo to amela les audio langa so du nyon so po mi cha va lui e mi cha va lo re mi cha va lo wa nyigba ke di mi lo so a hol baba no o kle gbeje kuto o kudo li ma ya ho edo afere me gli po cha nya pa mi to wa re asio ya glo ya ti va le vo me pa obi ala ku zon design e kwa vi o de abija bo gage la o tv kon de ba zon gondo osunu mono ka ku vodu gaga no gli godo mo nje gli mi kokoli tabe ye mi cha va lui e mi cha va lu wa ji ho so ani ho so akun ho so mono me ho so zion ho so mi cha va lu ke go gbadagli wi dada ka ve mi cha va lu ke mi so agbolo to pa ndan pa landon pe don place mi le cha va lu nde kan ya mi cha va lu ma mi wa ta ho no mi yo ka ma mi ablo ma mi apuke ma mi dabe mi yo mi dawe da pa ya mi cha va lu ke ye mi cha va lu papa densu mo yo mi ke to su gbeje gba hun ebe gbọn ìwọ nu bóun la kò jí la bẹ́ẹ̀ yà lọ pò tọ́ ìrọ̀rùn la lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́ sí mu sábà la já pa hòrí hò tọ́mu lọ́wọ́ fi ọ̀ ẹ́ ti tọ̀bùlù tọ̀ àfúmàgbó ebe nàmẹ̀lẹ̀ sóbò mẹ́ ń sábà lu kéke ń sábà lu ó dá pọ́n kò sún pa hàn kò ń dúró gbègègè òtútù lè kó ògèjì gàjà ẹ̀jẹ̀ ń pọ́ mọ́ kàngàn pàtí sòkàmọ̀nà jẹ̀fọ́ akpele gbangba kpewo le ga sikeru na gbede akpanya zonya oda kaka ya de koda me to ko gbe si won ko zo gege mu cha valu ke mu cha valu are ncha wala tisu brogeji so ka ho ke so nu ke ho nu ke po to kleko anya otoma kan zo gbangba ire to pa dan pa wi ma don to kolo pa aho manda mala ti agon titi no konu zigi da me to wi ma don gbadare camera so me no bia so po to ne ba ti fe dan ja ke to fe dan jẹ ọmọ ìbò tó fẹ́ dán jẹ ọmọ pẹ̀lú tó fẹ́ dán jẹ ọmọ bẹ́ẹ̀ hẹ́tí mùsẹ̀ náà hò ṣe náà hò tí mùsẹ̀ náà pọ́nà hẹ́tí bẹ́ẹ̀ kú wọn bẹ́ẹ̀ ta ìgò náà bẹ́ẹ̀ tọ́ bẹ́ẹ̀ ta ìgò bó tọ́ bẹ́ẹ̀ ta ìgò àpá tọ́ bẹ́ẹ̀ ta ìgò bá hò pò tó kílíkò òtátà màtàlì bàtà àtàkù àbọ̀kù àhòrèjà àhòrèdò gbé tọ́gbé náà ozo tọ́zò náà ó dá kílíà náà eje hungba hun eje gaji gato lanta ogbe lanta pupu ndade si ozo ja ti ebe so agboro to padà pa o kaka to ma to ponu epo re u be fojú ebe so na ti bu da tuta lo be peneje ke to ji mu chawalu da ye mre chawalu ta mo henzo ke tamu hena zo ba me koko ngbena da ka me koko agbegbe na da ka be ke to apa to ta ho vi ka ma san pe si mo ba da ka mo la be kabli ha gbo no nge na da wa to ra te ra mo bí àvẹ́ la ìbò tá àvẹ́ pàtó la àvẹ́ kùnà náà la àvẹ́ la bá fún àvla bá fún tọ́mẹ́ náà fún gbẹ́ náà fún tọ́lá fún àvùlá gbẹ́ bá fún náà fún gbèsè la bá hìgbà hìnì nà gbẹ̀dúrógbò mi tsàbà lù bẹ́ kúkú àbá sọ́nà àgbà ń tọ́ àgbẹ̀ àgbò bẹ́ kókó àbá aládùró tàn ìwòrò àbá mọ́tò náà gbẹ̀ àgbò kókó àbá lásọ tàn ìwòrò bá mọ́tò àgbẹ̀ àgbò bẹ́ kókó àbá aládùró tàn ìwòrò bá mọ́tò náà gbẹ̀ bena koko abala so tonyewo abamudona bena koko abala dro tonyewo abamudona gbe agbo koko abala so tonyewo abamudu ogbe ahwa ijo gbe ahwa gbe achomi lado de gasitrito gasitre ahwa ijo gbe achomi lado tí ó gbèrò àwa ìjọ gbé àwa gbé àjọrí gàtí ó tí ó gbé àwa ìjọ gbé àwa gbé àjọrí ògidì máa yà wọn àbóbóbó ó tí ó gbèrò àwa ìjọ gbé àwa gbé àjọrí láró pé má kó àwa gbé àjọrí láwẹ̀ àti ó gbé gégégégé tìkédégé ètè ògbèrò bá àwọn ìjọgbè àwọn àgbẹ̀ àjọ mi ládùn sáwó náà bá àwọn àgbẹ̀ àjọ mi láwẹ̀ àti ògbè àwọn ìjọgbè àwọn àgbẹ̀ àjọ mi ògèjì máa yà àwọn àgbẹ̀ àgbógbógbógbó tí ó gbèrò àwọn ìjọgbè àwọn àgbẹ̀ àjọ mi lá ògbé má kó bá àwọn àgbẹ̀ àjọ mi láwẹ̀ àti ògbèrò àwa ìjọ gbé àwọn àgbẹ̀ àjọrin ládó tí ó gbé jẹ àná mi wá ló kàyí ipò máa lẹ́gbà tí bó sọ ẹ̀ àgbótsàkà túkúrú nù màtí dùnú mi tsàbàlù fàndìrà kó àgbòǹjẹsọ àgbò fanafan sàkété tọ́wé yẹ̀wé mi tsàbàlù fàgbàmí lógó mi tsàbàlù ǹdẹ́kẹ́ tọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi nà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi òun ló kàjí náà mi
mdo kaji cha obe dore be nyato dore to ye mi le se do abi nko obe do ale glasi effectivement ye mi le po ne mi le po kapo mo lo ko na ma mi ave télévision o di mi le po do o me keke ma gon be e clean pe nku via bien nya ke nto di nyam do kaji e do gbe ya ku via bien to nyo no yo we obe dore be nyala e ton ala le wa e ton ala le nya don la be bien vieux wa don la le mien pour me to wa ore don ma tele mia o le ka ajore e be nyanya gbro na mi la to e be vieux o ba me ale do aka ko bo so no so do won tita o le ame agbo no vi yon la ine ne ba me agbo ne pe cha ba no won tito ma le don la holu baba no kle gbeje ku to we nko mi a holu baba no kle gbeje ku to we nko mi nyanya le gbre na mi de kan ya yo so to dare ya ase oba me ale dollar obo masque obo do masque odo no gan ku do to lo ya me agbo pa ko wa de no won tita be no la wa nka owa dema ka jo zoro obe doga over dema oji doga fu danio yo we do ya la va dema oji la gblo ya dare ya a o po gbere ma gblo view ma gblo son dadore e kon bo lo nto ko fun ajibo su oni ogbenyan ahosure mo yo tole prentino la cheno ahosure mo tole demare yo tole e gba ni gbe jan ole church to demare yo tole dema ke di mi tole yare dema mu je si don acha ko we don acha ma zen dema o cha ba homo nya mi gboro mi le wa ba to yin no ni o ma na ni pobo be don ma zen yoro et que to gbe ka go do blanc pa de po la tiero e la tiera mingbo o la tite le o la tite ro don ma ba gbo o le o la tite ro o la po ne ba mi ko ma mo nje ne ba mi nju la dogbe no la on de pepe no la ku pon ku no wa ne pepe ma le o no vi ni ve pa ho su o mi apo sa pata gbo no vi ve pa ho su o mi apo sa pata gbo yo to wo ko yo to hun no wa bo de no sa pata gbo ebe yin doto e dono akle gbeje ku do nto be yin doto e dono e dokele ihe ya mi e aye dana don aye gba dana ja to be bi no be bi onya mi le gun am le ka ja mi aso se e to gba gamale te ba le gun onya do na yo polo ka ja mi sugban bo 5 gbe e gon mi sugbo nya nda ba fonu fo na we 3 mi su na gbo asa mi ro to so over no ha kaka nde kan fo fo cha su dono mi na gamale te ya do kamo kaka le gba gbe nya o wa ke mi le gun le ki wa lo me ja no seze kala gamale te o le fonu kwa aholu baba no sagbada ebe yin doto e dono ye na e gba gane e dokele he ya me sagbada mdano amele ko kaji fila to me na e dore le hi ya me po ye obe sagbada nto agbangba o klegbeje ku to li ma awon nto po a o tro ka flata mi o nto e ku ke ma u nro ra gbo ji ya alo hi ya so do da wo a e nyura ku voyo karo baba no ntoji baba no nto aholu ntoji nto tu a o kafla e doka yin do ma do nyanye le gbona ye mle daje le ka ya to ye bevio no bevio mi to na be mle daje le daje le ka din le ka mi to na to ye no bevio bo nya ko lo bura o mle menenu la a o kafla chandre nya to gbo ware aholu apo zubo po agbeji la e do ba no la gbe to le na do ya ro mi jo na do le ya ro wa mani do kaka bo we o le do kaka be ni o wa kafla awu mani ku wa mi le gbon o gbe to le na do iranu gbe mi ngbo ku ke ma o no nro ra gbo ji ya eye won agbe to gba le na do gba iranu gbe e go ni ba gbe to won ye ni ba gbe to won mu tinate ve pona ba ho su mu tinate dodo ko enji o ina na gbe to wa le do aba inu gbe ke ngba gbe to gba le na do gba ina nu gbe ke ni be ma unu nre ba gbe ji nene petit bâton ça pata va guérir corona même à fin va anka même à fin va guérir corona et toi baby petit bâton effectivement
même avant va guérir corona nyami le gloma la gomena de nyami le gloma de nyangor kaji de kaya be enyi antidote corona ba antidote ale gbonyi amula bo wole ke corona ba antidote le gbonyi roma le gbonyi ni mere ko ton be vi no be vi o on to we la fon ro ko oji ye la re ma le o on to we la fon ro ko oji la re ma le o be la re le jo amele le ame ah edukeji e mu no ye la wa mu le mu enyami le gbon o be la re le ame ton be vi no be vi edukeji e mu no ye nene be la wa mele mu dukeji onu are afa ya gblevo so kaka fe to mo ba holu baba no ahol baba no ebe yin doto egba ni dono ye nana doa ye gbagana doa no vi Africa to ni de mare jo so gbale to che gbe nto jare e de mare jo so de ma ke jo so are amli male de ma je coronavirus e la va le o yo de ma ke jo so amli male de ma waji yo coronavirus yo le bure gbe ye jo amele bulu klija be la re do jo amelo la le wa mo un lo le ke to be vi o ame yo be la wa la wo fon ton fon ro ko oji o wa ologun bo we kuna vi amele na Africa to effectivement ela l'Africa to ma kule nya mu ke ne tera ba l'Africa to la ko ma oji be la wa ji o la ba ko a o no vi ni fon ro ko oji be pa holu baba no be pa me ga ni ma to a ho su o me a reçu une mission va pour nous poso 4 éléments qui va ni le tour et venare nous yo na be baba no zapata nous yo baba no zapata re eye dana do de pepele yi ya mi e do de pepele yi ya mi baba no zapata donne afan gba mi logo apo fana fan sakrete to we yewe e dane le bajibo sudana wa me nto dana do agbe tonto nya la gbegbo ya mi le ke po ma o no nto so do agbegbo ya mi bo ne da edo na gbeto la gbegbo ya mi ele nya holu zapata azon wa no o ba azon wa no mi nyan ko ba azon wa no akole gbeje ko to azon ni o ba azon go be edo wa no ame so dorintia pour me représenter amegan les zapata le mi apo bena varicelle variole et non ntia mo se bena zapata varicelle ou variole pour be dana parce qu'on dit c'est la divinité de la maladie et du variole et du varicelle. Et n'y a mis les boulons morts et varicelle ou de variole, mais n'y a pas mis les boulons, il y a mis les boulons là. Et comme on la base en toi, un tobé ou quoi, à sa patente, la base en toi. Les quais et le qu'on a dolentine, coup de toi, il y a varicelle, c'est une divinité et cocorita, oui, oui, millionnaire. Et voilà, parce que la poya, et on a cocoriti. Wa kokoli wa ji agbo gba dara do achale eso na do aso na en toto eso na do so na en toto enche bi na re yin doto dono ila na gbeto la le do ila gba na agbeto la gba gan le do ama ye gboro yele adonis ado nyaketa mi blibo mi de kodo enye to gba gamale te gablu goto be npe tu be npe na zan le kota ku no be je hon po na hon na siku ke no ya bi fa to na fa be sapo masajo tu gbaja ja gboja do sapo di glory kaja gboja do sapo di globe ne gba be ne ya ton be Africa ton mi eni am vale bona mi de ke ni be loko le to na mo le kaji be na coronavirus ya ba antidote la sinye amuro la so se mu koko ne ni awola enu koko be nu amaila amashiela ogun bo na re togbomia mamo are e do va o coronavirus are vo o gan o to le mela te don la wo agbeto da yibo la no vi yen be pa ho su omi la yin be ba yo yen si e to gba kamale te ma ba po ye gbo alo won le po awo mbe be po un to ho su omi ta gbada kele me ba ho su ame le yo wodo kekeke po alo ave to adingo la fami afan gba mi logo la be dore ba le la edukeji e no ye don wa re mba ho mi na yo mba e be vi ogbo mba e sun ogbo ye dogbo na ne ma mekele don an to ja le don an po mo le ye ju la fan gba mi logo la fion aba posa abate agbo ede po la so la bilita reka ata vie wo evo koklo appelle ça reka la akpo kuno akpo dono akpo nyano wano sesere akpo do akpo tatechi ba no agbete kane ba fu ble nya mi gboro mi le ma
teti ni no agbe ne te kani ba vous bla nya mi gbon mi le ma e don wa o be le yo volo o yo po ju ame o ju ame tu lo o to fi ele kia o be nya lo o to fi ele kia mi se do mask lo e to be bi yen no e be bi nya ma do mask o ma i don wa gbo ma do gbe na don wa e la gba ku pin anu ku mi na nya kan re va don ma le yan nya nya le gbe na mi le to gbo mi ko ma mo mi ko mi o ba me nya hun sense ho di nana yo nya hun sense ho la di no nya to gbo wa de o nya nu yo na be na de amlima o jamlima mo jamlima nti amaelo nya mi le gun ama polo nya le pepo le kele ko o ama la connaissance des plantes ama jama jare o de nu ya le kejo la ama jama jare de ra nu ya le kejo la ama jama jare nya mi le gun le wala alo nyawo nyanu nya tobo wa o ko nya tobo wa o no na gbe do kan do o le kopo me funu aka flash andre o be hygiene mu lo sikolo nu a si ata e do lele lo ndudu ko lo a ndudu ta e do lele lo be kopo am bo le fori nya mi gbo o le kopo am fori hygiene am le si am ware am o pa gbe no wo mi awa kele po hygiene agasi agami am o pa gbe wo mi awo ya que do kondi gangan le chirurgien gangan bo le docteur généraliste bo kaka ta dole kia o docteur généraliste bo kaka don dole kia o docteur e pin gba lo to po pa ku le kia o docteur généraliste bo vania to bo wari docteur généraliste wala e ta le wa o nya ma ku da ma le kia e wevo ati ke si le wa o nya ma ku ma le kia e wevo o be dore to dore gbona e don wa o ma se chan po bo la me o le kopo me chan po gbere o awo ke bo wa fi ka dule gba lo dule gbe e no na jo an to be jo an to be ngo an la ntere an to e dore gbona jo lati e nya re gbona e nya lati ya ho vi de gbona a vi lati ye kan sa re gbona kan sa lati ye ku re gbona ku lati dule gba ya to bo nya ne be un o travail ne be un egbe mi bu o se journée fi pa gban eku nka wa ma o so po ipo le pa egu la wa mi to bo gan mo pon agbe no agbeji don emi blo mi agbedo ba gbin ni don egblo mi le gbe amu le wo ye ho e be yo apoga o mu lo won na ye ho ba gbedo ni pogo la awo ye ho be la nu ye se don ba gbe amere ava we na pa gbe vide na ire se me a nu ye se don ba gbe amere ava wo na kwa gbe vide na no nya mi le gblo wa vo gbe me a mi le tite mi le bu ye mi va ye bi an to gbo a nke ji mi ji no mi va ya gbo mi nya ba chesi ye bi apo go me nu an to ba do na vide na mi kaka gbo mi va na ye bi agbo vo mi va ye bi atan gbo mi ho na patience o mi jira be na nu no fu na yo gba mi no church 5 ans 10 ans 40 ans 50 ans nu fu na mi gba po aula nya mi le gblo de o ba me sen hiya di nana ameye sen hiya di nana mutuna mi we mission tuna mi na de hihe ako le gbon gbologodo e ade e gba le ni ohun to agbeto hihe ako le gbon gbologodo a nglobe ezobe nse aya be nse esibe nse anyigba be nse ke le ni ohun to amedia esibe nse le ni hun ke lamina wa anyigba be nse le ni ohun to agbaze wa la peau le feu, la température qui est en toi, l'air, la respiration. Encore, la trop 4 éléments, trop composés, on doit toi. Donc, toi aussi, tu es un petit Dieu. Toi aussi, tu es un petit Dieu. Vivi un petit Dieu qu'on y a, l'école a fait manifester, élément, le honto au méro. Vous me dites, amen, tom, dona, benadoko. Dona gbera na eroko ayi ke salmon ko dabla be nu ese don mo wona be ma we alo wa menu po me wona yi do ese don ma be ma we alo wa menu po me wona yi bo be ma we alo wa yi amenu po me wona yi do ese don ma be ma we alo menu po o zore jegbe gbe tuzwa jegbe zore jegbe o gbe tuzwa jegbe o ma we alo menu po me wona e
do ise don ma wo be ma we alo menu po na swear ho ma we alo a menu po me wana ro do ise don mu lo be ma we alo menu po o zore jegbe o gbe tuzwa jegbe ro afandra ku gbe jegbe ro o gbe tuzwa jegbe mbe na ma we alo a menu po me wana ro do ise don mu lo be ma we alo menu po me wana guda bleble bon le guda la nous essaie don me ame wana nous essaie don me ya me wana egbe ya fufu nu dada nu obu fufu nu dada nu obu yo gbon to gbobo nya la be hihie me to we nu ma no vinye o mo le zon hihie me fufu ni o mo le zon hihie me hihie me to nya ame le hihie me ade e fi o le ade be nu wona wo le hihie me ade o ra san hihie na kwa pe na no nya mi re gbo parce que hihie an to gba pe papo to le yin ma wa mo la fi le mi re no po awo amajamaji o yo be yehwe amajamaji o yo be yehwe emi va le blanc bobo vodou akugba be yehwe ya yo mi ato de yehwe an to gome le gbe me an to de yehwe an to gome to ele yin ko ele yin mawo e to ti to va le blanc be yahwe awo yahwe inya gbro mi le ma yahwe iya huele nyinko ole nya nyigba keji mi le zo ya ahoro sabata ko le gbeje ko to ku do le ma ya won do apere megle pati anya pa won to asi o ya gbe o ya ti va le wo ma pa o bi ala ku zan design squad yo da bi jabo gage la o ati bi kon de ba zon kon de o sun no ka ko vodu zo gada no go do mo nde gle me ko ko li tawe yewe ani ma mi le zo yewe eji rozu e nyingo eni ebe so aporo su tun pa ntan pa kaka to ma do po no po de o le la ndon pe don pe zo ahore ja hore to ele ni hebe soa ye wa ke won bon metro yi e lo kona ma ele ni nko ele ni dan wo mission plusieurs fois maintenant de gon na go ba me yo lo kan maintenant fo mpo na mi ele ni nko ele ni dan hasa kunka ele ni era mi ano po pharmacie odia mi ano po dan nya po gere ku be nyo me e dan vo même mon di dan to la ron to be dan wa be satana no vinye on to po ba le yo be satana ku ni hu no on to po ba le yo be satana ku ni hu no de kan ya o be dan wa satana me on le considère comme satan on to agboto da ibo on le considère satana donc o ti te bobo we na e dan satana ta o e dan le ni connaissance nous nya la richesse e jan ba le dadwa fún mi an po le pharmacie oje won nka ti le pharmacie oje a o mso nu bu so daro pharmacie jo we danpo ke hasaro ero ko na ma nu era ti anti le ke le pharmacie a nu aji on kun ma na mi bi a e dan gbo mi le ma bon mi jojo le danji ke mi do le danji mi to ban ko mi to ba esiji esele ni nko le ntozu egbejigba un be gban wo nu be hun la fuji enya mi le gboma ebe nya lopo to ye yin mi pe ke to sun na ne to so mi pe ke no ne ebe lopo to yin la wa le ka hon le la lo le gbe to si la enya mi le gboma ye ho ya ma Catherine Deborah mu to gbe no le kaji akuwa ndanu mu yo mi akeke mu to gbe na mi akama le tigablu ko to ero kame mi ma video wa coronavirus be nya mi va le gbon kaji mbe ba anti dota ele nya sinye antidote a la signé o ba me anete le doa be le doa kaka enya gama le te ma ya me agbo ye mda hia masko ma ya me agbo ma do tiani so ta ga ba gomi ma ne be lanu ma fomla mi no na o na to yo to amela le sojo langa so no so po apu ma ji hosu apu ma ni hosu aguza sakuro ho to bo won li o mama won lo so gbe to mi ku to ko mi ku ku ko ndo ka fe ku o kafla nya sagbe ya ka fra la didi e don la didi nya nyele blana mi agama letela nyele blana mi be tasino me gba me kam so na fetira devono be didi la be do didi ko na vita didi e didi be chagbazo me me nu ke chagbazo no ko me na o kakanu o neutraliser moi la gbazo me Catherine Deborah elle a tenu no vinyo ku no hu no
anyamina de e dore pepe kele hige gbologodo ame ade ba machia de ele mia wa Africa to aussi ele mia ba Africa yo ko mia nto mia wo mutina te wo na recherche mo na nje muti opona apetiti no ele mia Africa to aussi me le semia e gbolo atike olo onu na mi nyango so la atike amashi o so lo atike amahia o so lo atike me le semia comme il vit nya patami blebo nya katami de kodo donc on va va les egbe en ke kiame ye amour tite o lo do masque obo obe na sukulu oturo obe loko na ma to oturo obe nduru tanya player oba fun kudo to o amour do magazine me amour so masque so tongo ti me blu prévenir c'est mieux que guérir mingbe nya ko gbon po nya wereji ni se me ma bo to pa kamal te bo yo ngba do masque pupo mi ngba do ro to me vio mi nya no fion ma do du eta obe masque ben nya le ben nya no précaution. Effectivement, c'est très très important. Précaution, elle est très très important. On y a deux masques de quoi, mais on a deux masques qui est. On y a attention, il y a attention. Voyez, il y a mis des blancs, il y a des blancs. Il y a deux masques, moi, fois. Que nous, notre quoi, il y a un coffre. Il y a deux masques, moi, fois. Et donc, m'a dit, doigt. Là, tu vas, ça m'y fait. Un tia ou à peut-être d'ailleurs, zirika. Que nous les gens vivent qui encore là o la ya ko sumi apo sapata gbona yi be dore ba le be do e ba le ya ma pon le ntia pon le vie be vinti o ma pon le sronti o ma pon le ba divionti o o la fo de sapata gbo asona ka so una sapata la kao asure ka no serika ore e ke tu duro be awunu e lo ko ne ma sahaya e ke tu o klo popu ya kokolo finya ya awre sona sapata olwe tona davi wonwe tona to po la gidi e sona da sa hoswe sona zo wanwe sona baba dokunwe la de kujo la de tojo la de nyajo no be do akeba le ya eta o la to vi o beta la to so beta e go me yin do to dono akamale te gabli goto e be yin do to e gba ni dono. Et nous, on les bébés qui amour. Ils font parmi les Bibles. 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 Ils m'a tout. Voilà. Ils veulent m'y aller. Vous voulez ne pas me le mettre. Vous n'avez pas choisi même on l'obéit à quoi vous êtes perdu. Car on reconnaît l'Africain ou un peuple par son identité. Vu qu'on veut une identité ou quoi, on va tu es neutre. Et comme maintenant, tu n'existes même pas. Tu n'existes même pas. Hermano Labrada Roberto, bendiciones, querido hermano. Prince Tino, écoutez le message avec vos cœurs. C'est un détenteur de la culture africaine. Les éveils. Et là, tiens, non, Fafa Lavano. Prince Tino, et là, tiens, non, Fafa Lavano. Dès qu'il y a un fond, et si ma donne, un fond, dès qu'il y a un fond, il y a un peu de clone, un check, dès qu'il y a la guadi, la guazevo. Gombena ya ntom le blanc mi de kan a di la de dina mi a di nto la de dina mba le pompona gombe e clan ponku via bien on la pan e tagon wela yo pour une fois qu'une maladie a peur de nous les nègres dit bravo monsieur coronavirus et dans toi la vona mi mate e gombena le dans toi re enya e gombe hija la tro yo vo nous la no immigration vi l'Afrique. Je vous vois, on l'a vu l'immigration, il fait l'Afrique, comme on a tout, on vous donne tout petit téson. Que vous doit petit téson, que tout soit Asie, Europe, mais que vous les ravagez, que Mingbo, là, la béton d'Aïboya, béton d'Aïboya, elle a les Mingbo. Voyez, elle est mis pour avoir là où mi aurait, à titre de civil, pour aller bien, ouais, pas fou à faire. Il y a mis les problèmes là. Atikesia pour vivre pour les mi pour me couper pa o etodi o veja machia nya ni bloc pour bien tout quoi machia mi gba nu po fun na pa didi la ti agbazo mi la be ta sino me gba me kan so afete a devono be didi la be don didi la ko na mi fa didi la be didi ti agbazo mi la agbazo me nya gboro mi le la agbazo me nya gboro mi le be ti agbazo me be no la agbazo me don ma la agbazo me e ku la agbazo do la agbazo me
pétasse ya nye mi le gloire mi le pour nous fois les temps me vu non me vu mi gba no se po be o be comédie o e comédie o nyam le gadu mi anto mi de ta mo jesima les diaspora en tant que président du culte vaudou de la diaspora mo jesimbe o nyawe nya anu kwa de pumtona ba ma gwan kwa de na nya gbeto nya kwa gbe vire mi ano nya gwan kwa de ne nya kwa yem globo be na etan be vi no be vi mi va bon ma ko de sapata gbona mi o nya nto mi ba ko su mo sapata gbon yem le yem ba gamalete o be kasapata aola yem be mi va bon ma ko de sapata gbona mi ola Yemba be ne mi va bon Catherine non à l'immigration inverse pas question ola doit y aller et ola doit gomena de ola ovuju kaka o pote fe ya e do bo mi e to ti ya o so ana mi we ya o yo va o migration ola ovuju kaka de e gomena de e no vle po on gba so nya so do immigration yo va so nya so do immigration depuis o be chef de l'immigration pour o doit ya lo puis o va so nya so do chef de immigration pour you wo doya ni ma gblamblo o doya donc allez nya no nya be nya oje agamalete kabri godo ni ru kajina mi no ma video mi no me mi ba poto no me coronavirus be nya gboro mi re coronavirus ya ke ba le ya be nya gboro mi ba le kaya ji no vinye mbe be pa ko su o mi la yimbe aba poto gba agamalete be sa patola awola be po sa patola Avec poste à bata bagouel à metepe on va les raser tout la tête on la fa fin o vont on la fa fin ya mi le boulama là avec ko mi va ko su o sa bata be dore ba le là ye gam la so tete be na de appeler la ka na so la sa bata wa de yo gba plus sorabilité de ka ata vie o ndo dare ba o bonu pour les sa bata bona ye o depoti nenu o awo mi fra de po so pe nti mo depo de sa bata bona ya de sa bata la hogan ame edonku yehoyadia yehoya do nenku eji sawada tan la fide salo zo ton le pomi do ava le ento e docteur e ba ndo coronavirus a ele yeme sida ele yeme cancer ele yeme e do kan do paludisme ya e kanino ele ya yeme la ya rolwa ya etoy ele yeme amour on a selo we dieu de la maladie quoi moi c'est varicelle variole et varicelle ku variole be nya blomi ko varicelle ku do variole ya so ka fait tout yare e ya o le nyebe le ma promis voilà mo gba le ma mi ni aholwa sabada davi wonwa élément le volume ka ko lu fuye ka dori pe kele be ko don to ta ke npo va agbegbo amour e don gba le sabada mi don ke npo va agbegbo ya mo don gba le sapata mi to ke npo va agbegbo amuru e gba le sapata mi donc are wo ke yi putani na sapata ata vie wo surabi sonne are la po ka la de don le o mi la na be na de ne be do ma po mo le ntu apo mo vi ntu apo nkare di la azon anwa enya gamale tele nya mle gbona mi are e po me mle gbona na mi jo le se po le kare nkare di e gome kakare ni nso le pompo na mi. Je connais plein d'Allemands qui se font initier au culte vaudou. O subo bo mi ato gbe po be church apo la yi o e de ya esoa mi ato po ma popo a ni va restaurant dun kwa wa ton ikaka ba pa be yo church yo so bo be coronavirus ya be pastor be yo ava church yo adogbera ku de to be to church ya gbodora mi ado church ya la na be coronavirus ama le ni o a e ton be yo mi church mi te le bible church o be yo church la be coronavirus yo church yo jogana pastor play o will dona yo ko yo la no si contre coronavirus mon frère ma soeur will be nya glomino la ba machi la amachi gbono be will be nya glomino la o fun mi o chaka mi le church won so will na mi ho gale mi asi tafu mi la nya glomi le mo pass don la ya hosu mi amachi la hosu mi to gbogbo ima mo gbo be ne mi ale ke ba ya fan dra ku gba fan ba mi logo gbo be mi ale ke le jo vivi ale ko yo wedo ke ne be nu pon mo le yin jo vos arrête-toi à ça voyez ba so gaso na pass so be ni wa so will na bi ko na virus la lemi ya e la lemi la ba lemi ke eton be viu ni mi le gbon ku bi no hunami akamalete ke mva kaji inda gba gbon ze ko bon
et beaucoup le va à un là tout un baby comme il vit toi s'il te plaît faut faire le direct de temps en temps oh mon négocié quand même amo direct ya on négocié quand même toi baby c'est vrai yo merci vous tout dans le sang là tiens monsieur mais toi baby pas toi non yo que t'as le cabel là tiens ami nous peut tout bien que nous allons quand tu veux d'accord dans place à bon place à bon place à me dire na taholo ni jana tout na gbede ba kan vi na vi hete clé bon peut tout bien que nous allons quand tu veux dire on a dit pour que nous ya blifan ton ya fan yo vote ton mo ya fan yo vote ton mo ya fan ya be bo ton mo ma fan ya to e ko mo n to ti te ro ko ya mi ma fan ya to ba fi ko mo ti te ro ko jo wa o to be vi o la le o ki o mo ti te ro ko jo wa to be vi la le o obe non via blifan to mi afan yovo no to mi afan chinois no to mi afan coronavirus to mi afan mi to mi ma afan mi atori hein et Lambert Aglassa, le vieux qui guérit là, il est éternel. Quel vieux? Et j'ai pas compris. Lambert, le vieux qui guérit là, il est éternel. Amérique comme l'éternel a pris à mourir. Et comme une émission comme le Wamia Tor, c'est bien une fois ces émissions y a comme. Il est bien de Amérique l'éternel a pris à mourir. Et comme couro léa, couare, ma ou mia wa pétode à bon, y a mis les blancs là. Couro léa m'doula ou mio là. Oh, amesa me kune, no ga ho me jan ame kunale. Dokita ho me ame kunale, no ga ho me ame kunale. Nyami le blanc, dokita ho me kunale, no ga ho ame kunale, vi femme ame ga ho ku Jesu ya, e va gbe ame benade. Yo a no vinye, o chan o to o chan lo lajo. No vi o chan lo la ba, o chan o to no lajo pare. Ken bo la jo re, ya gbe to ba lo mo la so lajo. Ya gbe to ba lo me, yo la so lajo. Ya gbe to la ti ya wa gbe o ken bo lajo. E na na mi ba sana hanku. Ba me de khami pane jo e dolo le ya e don la lemi ke mbo mi ajo ai ku ke to ho no ye ho ya nto e unlo ro mi wa peji a ku la ba mi ajo vo ko ho no mu lo ku bara ro mi ba peji obe na agbeto ni kuku wa ai agbeto ni kuku do po a to ho no mu lo ku wa ro mi agbejo ni mi to gbo wa wan to nya na ga ke mu la jo ka ko gbo be o enu ti ko na egbe are ma jo yo jo na yo so nu so gbon be gbe yo lajo po a e vo yo so jona o so yo lajo o so jona o gon we na ils ont cette force là mi le cheme Pamela e gon me ku pata gbeto e gon mi agbeto da ibo are mu le mi be demander are ku pata mu ni mi agbeto da ibo to vo mi anto mi ba zon li ma nya zonzon et nana benade ko coup pata va les amis accident va les amis zogbeku va les amis et do barabara be ku va les amis et coup mani atana va les amis mi apeto da ibo mi mu job mi akukun wa o mi mu job mi akukun wa o la ku fan o la do 20 ans la ku fan o la do 30 ans o la ku fan o la do 40 ans o la ku fan la do 60 ans la ku fan voilà e ku ware ne janu ku me awo yo e ku wa o ma buta so ku aji o voi ye nyinu zizi be ku ware ye munyo ye nyinu zizi be ku ware munyo nyam le blona mi wa nous si be kwa nyam gbe nya to gbo nto ta so ga mi kaka o gbe la de ma keju o nto ojo to gbe ku wa si be kwa gbe e na ba gbe to a e la fon ro koji e na ba gbe to a la fon ro koji agbe to la senfan a san le gbaji bo so a sa bada a sa gu bada glea a san ye ho ya na gbe vide ke to ho ron lo mi agbeji are na te pa gbe vide na no ya gbe vide ke to ho no lo mi ba gbeji ya
na kwa gbevide nano ye gblomile beto jona kulo voade munya beto la de mia ba gbejo la ena mi ba sana bodo be hanku be bodo wade mutona be bo sasanyo ti ko ve sabo ve le gbla sile a fun mi ahelu no che kola je kono asigbe gbla mi gbe togbo gbe mamo gbe ahihe gborogodo ya egbe ajino vi obe ku ajino vi obe son ndole anto hiye anto be sinto la gbogbo ya me ya nubi anu kokoma togbo gbe mama gbe he gbodo agbe agbeto la sabo pe onde la jopata ya game agbeto la sabo be ye to ajoso ye to la jome agbeto la sa ebo bena ke to di ya ke to ni glie do bo to di ya bo to ni glie sa hanku agbeto la sabo bo yo da chaga tu ya la glie do agbeto la sabo bo azanfu ame ya o yo e la fi do la azanfu ame di ko to le kikade e la glie do nya mimi le gbon ma bo asabo ro ko ko be e no vine ku e no vine le don e fu ke le no vi chama divio e no vi ma po son radio e no vi loko ma vi e be le dia ma po vio e no vi mi ale kia lu no che kwa la je kona mi lu no che kwa e la je kona mi lu no je kwa la je kona mi mbla mi jeton a me de no na kame wona ne be nu bada mso khelu no che kwa so do kona ya ndeka ya e ko mi ato bo fio mi ye hwe mi asen ye hwe a ne mi akwa gbe ati na se mi aso he agbe na mi ano no va mi so le gbla si Africa ma te nko mi so le gbla si Africa ma te nko nu na mo ma so aguze zaguro kwa gu itara va mi ba gbejo mi agbe no no mi ba gbe mi ade kekeli ma no mi ba gbe mi o na bo yo sen ye hwe kwa asena lo ni to adi alo ni to yi mere ko e to bi pa ni so mi da ko de ando ja mi se mi ko na mi da ko to gbo won lo mama won lo ji ko so ani won lo apu mo na gba ga so iye ku na mi chaba la gu se zaguro kwa gu ita mi le fo mla ke mi fo ma woju ka bo ko ke to gbo agbero agba ke ami no mi le ke amo mi le la ke mi fo mi fo gba re ye mi le bi ofafa mi jo da gbe la me sa gbe do kare logo wa do no vi to ipane so enye mi gbedu mi le do mi le so pe to ipane so teti nenu agbete kan e ba fu ble ame un podu amunu podu ame un pota amunu pota ame o le konji o be do be do ala de ni kuna wa te do ni to nya gbe na wo egbo mi la mo le lo yi ye ku Jesu le nkan no o ba si dan no nkan no kekele ke ne gre odo enya mi le gbon won enya mi le gbon won e mi tro agbon la fi ro be na re ke ton su ke ton yon apaso to ahobi kamasa e bodo amito zampo amito kunano ko chinate mena ya ye ma pagbo ebe vie ma pagbo yo ma podo la he no je kwa ni je kora o egugbada gele ne so o gomo mu nya keton su keton no ro ayiko salmon ela cheno mi la la tout la fa la ba da gbe la ba la ko mi bi fa tout la meji ba lafia ba me no soju so ga so do ba lafia mi se la pa lafia tout la meji egbe la tout la meji egbe la ya pa me no so ga so do ba lafia ame se enya ga malete ka bi godo be nya la pa lafia enya mi le gbema nya flan gbe nya to ti do le va rezo aji lo fo nu fo so wa be bible ku do to nti onye ga malete ya elo plus de 10 ans et en temps le va rezo aji le fo nu fo so de ko nti le fo nu fo so amanji le mi awo nya ma gbegbo me ya banyo ba vivi sese ne kanedo ne gobadoa enya kamale tawa le fiome ne kaji mbaka ajia ozumba zeto amewula bosato oyonko na wanya yengbo nya mi le mevo mi senfan mi le mevo mi prale gba ti bosoa mi le mevo mi san yewe o va mi se ma me ne glace ne ku mi se ma me ne glo va mi se benare to vi pa ba so no vi pa ne so be no vi wa nenu ale kia mbana ka mtina ka go mbana ka me alvino grass
Agbedona mi mdina abena le no vi wawa ene no aleke anamulo be to vi wawa ne no aleke ai gomasie obi ono bi asebe to vi wawa ne no aleke adrobe no vi wawa ne no kede gatite tere gasite o te gasite ga o no vi wawa ne no aleke anamulo be to vi wawa ne no aleke ai gomasie obi ono bi asebe be to vi wawa ne no aleke adrobe na no vi wawa ne no aleke anamulo be to vi wawa ne no aleke ai gomasie obi ono bi asebe no vi wawa ne no aleke arugo kede ntekete tike gaga sitere tike ga bo eto e vi no e vi o dagbe ne bana mesiame dagbe ya ne bana mesiame eto ya ke to coronavirus a ni ma se le ka yi chambe na wo ko suivre yan gbe abe o be don wa le wa i ma se ton ke mi bla jibo so ben come mi bla mli ma vodwo ben come yimi gbele fan dra kwa pon Jesu akpo fan afan sakete to be ye fan gba mi logo ben come mi gbele o ba mu do mask go to mi do mask ga dókítà ogble o wa do mask mi do mask ga problème ne pepe mulo prévenir c'est mieux que guérir va que mi le do mask ware il va dire etike be nyamle gbon na mi a mi yongpo be contre coronavirus nyare ma be yo le dit contre coronavirus e mi ami ngolo message no pamito me yo le dit contre coronavirus ale ko la hwero ma ne mi ahwe ne mi azen na mi review e mi zen va mi review mi zen o va se wo coronavirus la mere le kaya ke bo hwa mi le mamulo amula kanse na mi le kaya di amu paralysé amu le side anyanga malete muden amula kase una mi le kayaji ame o jesi nya ya le kayaji ame le sida ame paralysé il konjo wolo no plus de 5 ans o il pasteur bo congolais oni o il pasteur bo so gazona pasteur kuyo to o kaka o va jedini ko va jedini a o va yom o ma ville me bende keleke nya o ma ncha msi are ye mu gbore kinda do la ho eme a mso po mla to gbo mama o po mla se vodu mi no na o po mla le gba jibo so afandra kwa yo akuzeza guro ho yo mama ni ho gbesi ke inu gbe a yo bo ko da ho wa no da ho la gbe ngbo chavalu kekekeke edu e mi to mi le a Belgique nyamle mchavalu Belgique be gbogbo ko le ba se o kya mchavalu ani gba ke 10 000 son ya ba be clen pe wo be nku bia jo bian ojo yom la fire ncha ye muni ore ncha me be blo bi de po be le ke be la tiro me to gbo so dwan so be dukaji em no so yi ne be tefe po ye mso du si so ya be che mso mi so ya be che ma on le ba titula a hoto ave de kele bo la hoto ave de ru la hoto ave de kelevo la hoto ave de o titula kelevo balode clona lode kelevo alo titula kelevo busi clona emio kelevo alo titula kelevo alode clona lode kelevo alo titula kelevo wa hoto ave de ru kelevo la hoto ave de ru hoto ave de dodo kelevo la hoto ave de o titula kelevo balode clona lode kelevo alo titula kelevo busi clona emio kelevo alo tetula kelevo balode clona lode kelevo alo tetula kelevo so poli du so do poli tetula enya woma ali hu enya mjo ifunu chare mjo so casquette nya comme yanto mi nya be ombe mno na casquette viro me gare mo mjo so casquette so design vire to trova en bodo me enjo ero funu kaka ma ro funu na casquette nya ma jo to echa in covid de dia mjo wale basket kudo design ro me ko ma ro fu de ka me opo me o ba me kaya ma ba me kaya ojo provana yo ma be c'est un bandit si lui vient prendre notre argent voler notre fabricateur
on y avait apparence à cette trompeuse. Ou ba apparence trompeuse, il y a un tchani, ah oui, un tchani, il va glo, au casquette, à m'dole, avec quoi casquette, à m'a tout de ma trop casquette avant encore vide de te battre, non, au moins casquette à l'avant, doit au casquette à l'arrière. Ouh, et ben, il y en a yo. Casquette, il m'a dit à l'avant pour vous, voilà, que vous le oh. Tu vas les jeans délavé room, jeans on doit les délaver, tu vas les design couper vu au coup de temps, tu vas les style room pour là. Il y a à côté que tu crois Jibo so du la côté avec te va te coloré. La mer donc là, pas la donc bi. Tu vas les design vidéo me pour pantalon tu vas les délaver vidéo pour casquette à l'envers vidéo pour tout me gajo de tout me va côté à men toi mon do me toi Jibo sun to zoblo yo me kon to kriya be pekpo le moi mi ya mi le blama il va comme ah mais elle a fini au gars il passe pour le Congo. Ils ont dépensé, ils ont dépensé plus de 70 000 euros. Hein. Les au passe dans le gars, pour le temps, tant baby Greta. Bonjour, donc voilà, le confort pour les caddies. Greta. Oui. Donc voilà, le caddie là. Oh, ouah, ojo pon kaka. O blon kaka kwa me le temps que do plomba bo na no gbonjide. Be nu oto mu ni bo be nu oto ka mu ni ma if ya de adovon to wa do ta kan gba do wa fun ato me yo o be duke mi jo we fafa do ro ofo fafa do du ta na nya kaka if ya de adovon ma do ta na fo pa gba lo kan gbo anya me hun no mo nya o la nya mi glom nya mi le glom mo la nya mi le glom connaissance ma te va gbo if ya ma do ga viro to mi anwo ero won tiji ano design o me ku de to le ke vo nya mi le glom na de sagesse la nya connaissance enu yo mi pla ama ke jama dia enya mi le gbon we vivi ma je e loko na ma kilo fe mi she dia enu ye be na ya oli pepe je azon dia enu ye be nya ya azon je loko na ma ama le ke dia enu ye le ke be na enya mi le gbon me pa ah to be vi on chamba do fun yo gbon kaka pa mbe we bonjour monsieur bonjour madame ojo pon ku don ku videre ke o mi répondre la chana mo ame jo le sida jo na iro azipe ami paralysé tan ko be gba le sida gba le paralysé nya ko me da nya ke fun fia le sida paralysé gba da iro ko ro godon ko me nya me ton le nti nya le fun fifi mi le gbora enya me ton ko le nti nya le fun fifi jo wa le casquette ku do to me fio Joseph ndo gbe no wa ah cha en gbore ma pete anda jibo so to ke anda jibo so to clear jibo so tu pare ke obe he bin ka ajo le fi ma parce que to ti to yin voilà jibo so ta no to do la jibo so ndi clear me to e be vi ah yo ma do wa clear cha ke ba do wa fi a ojo po nu clear la jibo so ajo be he me nu ka ajo ma mo wonu na ma ha wona mu jini yen to so sura bi ra pete mo ba na mu ji ma nu ato akengwe e ma wa de to ya to ya ma nu ato ya kengwe over me gba amena na meha wana mujini kona mujini leke kwa mso jini akwa ah mcha pu mla togbe o e me mvadu e mbe mso dure so kala ho me ke ngba dure la ho me vadu te pia me vo go me mso train 3 heures de temps ke ngba ba do te pia kwa mbe atogbo mso de aso pu kaka pa mbe mso dure so kwa la ho me ke ngba do ko e so po pon li tu la npo ba li obe ma jola be fafala do me la o enya mi gbo ma do la fafala do me la so dia so pour la ko do ame ba pour la jibo so le fun ka ko so gba le pon ka wa ke da pour la jibo so ne casquette ya lo go mo la to gbo o la de casquette afupa ja o la de ko we fun wa respect bo ma ndo so casquette to de to da fupa jo po mo we ndo da casquette to da fupa ko to mo we mi tradition ne ne be yin ne ma ba mo so de ato pour ka pa mo no ba tro ku ko po vi de kan to gbo mo so na for ka jo so ko ve kwa sa na to gbo fifiare montre ku ko bo vire kana ko kuna into kan dare ka montre ku ve gwana to dare gwana do ponju mbe obe na ke togbo ya for ve ka nya nya la na for ka ya bo no wa da for ve gwana njama na for ve ji ku do togbo yo en so njama so afo ve ji aso no ko ku Mathieu ndogbe no da sanu salut ya ku vi ndogbe na nya me se me le kadi ya mbe obe na togbo ya for ka iveji if you no to no pa tro ku re kana o tro ku re kana ndo dare ka wa ya mbo no pa tro ku na nkela wa to kuna ngba to dave kwa obo mbo be na ya to gbo afọ vejo zona
if ya nya nya ntware ke mba fi aforika di mba afovedi mba donc ma il fait quoi zereka donc on doit le concevoir nyanda va voir hala ko mena yo mbo je suis venu pour guérir va hacha le bien tradition ame ko mena abetwa ina kufuta be donc ko po zereka ya dave zereka veton zereka ku via ne bien que gbagbe so ma no to le divoire et la vidéo est en train de signaler. Oh, mais quand les signaler vidéo à ma ton, il veut vieux. Ah, mais il signaler vidéo et à quoi? Toi, tu toques pour moi, oh, il va aller signaler vidéo et à quoi? Qu'est-ce que tu es là, il va aller signaler vidéo, yo. Mais attends, il va aller signaler vidéo. Toi, tu toques, moi, et il y a un bon, on le Georgina, ou alors coronavirus, mais il y a un bon, on le Georgina, mon. Agbenyami va le bufion mo le kadia mo le Georgina mo kaka mi va le signaler vidéo a e mi anto me signaler vidéo a e vidéo a jo mi anto nya nya lo e tie mi na mi yo nya ngba le yeji va me le signaler vidéo a le funa ye nu su ye enyon nu ya ameka tutu be nyon jame be la ibon be la cho tito be nya ke be le signaler vidéo a le funa togbo le po maman le po lo togbo le po maman le po lo togbo le po maman le po mais les vidéos les signaler vidéo a ko be vidéo am le Georgina yo bo le po togbo be nya inda so helu so do kon lo wa o ku to togbo wa we la hen po ti aro e signaler mi le gbon o la signaler a me le signaler ja po o la signaler ta la ba ho ya mi e don me la signaler ya ko me be la signaler moto be la vi ke ale po o la signaler ta togbo la ba signaler ye gbon mi le ye mi so nyaji ye ndo ku kopo via me via vo nku via jo bia le tadi vo e ko ma ha cha ko so ya la ma jini de voir jini wa ye mu nyan kele jini wa mo va ni kopo vi le kan mi ve ko le ke en tom hun le ke be nya ka yo fifi ndo gbe san to la to ye yo Laurence la che dasanu ndo gbe na mi sami poa ndo de atibo so do la pete mi ke nda atibo so to la pete mi mbe nyon no aro be nyon no ya non ando yo le pom lo comme là ya le désespoir me quoi et ya coup de soir pour ya le poko to ye kenda ti bo so to le kia mo so kon ju ma so ni enya mi le gbon a en tom to ya gboji la gboji pom to le wa ba gboji po en tom jamari ka vero fun la ma em je sia ma chon ma gbon nya to na mi le ka ye mu je sia ma o awo e go me na de enu ado gijime do gizime ama ko so agbe o do na ma be gbe me la do no ngbo na mi le kaji bayi enu do gizime ke ma do gizime ke amam la signore go gbeji mi le amanyo do cha ho me go me fi ke mva do ya fi ke na kwa malo nya mi gbon ke ke mbo mo ma ya koji ma tro ba oju le pom ju ke mi ya gboji le ke nkan wo amare pipo yan po pade po muso em chavalu ama chavalu pa mo so e mchavalu pa muso mchavalu pa o evo 1 centime re le bonne fun kenya David pa so do comme no pa muso e ke muso ele ke muso ya ho mi nto le ke am chavalu aguze za guru ka ku ita to gbo ngolu mama ngolu ba ma e mo nje nchola va ma ngbe na ma gbe la ama mu gbe na ma gbe yo mo nje chiche la che o ngba mo nje chiche la gba che titula mu ka titula ke ngbe dura e bo yo nye che la che yo mu gba nye wo che o la che o so du chiche la che la mu so mi so ama pe ama nya mi le gbon po be na yo ba do adika we te fi ba do nya de we te fi are ama mi le se me ama o lo la so cha ma wa fi mi le kaji o mu ti la te po o suna ma po brole ke o on suna kuna ma po le ko ya to love ane no va love I love you no va ma no signal ma no po love la mi no like ma no po la mi lo like ko amunyori o lo signaler vidéo a mi lo like ko a vidéo a la jo mi no like ma no po like I love you no va cha mi no huzu lo da ma nya me na mi acha mi le ku dom la awo to we yo afide bani gbangbe na mari pepo no vinye yo do adi kamele ko do clear mele ke amade pepe la do begbe ro e nya mi le gbon ele très important lo obe din jevi o di zame o eti mu lo ni pepe mu lo o un jevi o di zame o yo ambulance akengba ambulance anto tia la va gar mo nto tia ka flami la ho nto tia ambulance anto mva no o jevi o di clear zame ton be vio no be vio to me bi na yo le kem yo enyam le bon love no va I love you no va
encore là oh non vino to yi nous ça me tata mare pour so au popo non non me le ojina ma la non non mo wa me ma afio mi le kadi ya jama que me dit quand mi va les quelques pour me tout pour me sina de viande to kalo mi le de viande to kenya mi le pour la lidi ma afio mi nous le kadi e do la didi e mo gbe odun na ma ama gbe odun ni e be do be wona mi nya ma o le wona to vu e ya ma zozo be yina e ya ma fafa be yina voitanu a grand-mère ama fafa odula dona de via va love je ama zozo di ama zozo on so la tro so ama fafa le to bo bon comme Richard akpenami alors ama zozo ko so et la tro so ama fafa le to bo bon comme le pomme me love akpenami le pomme le po love akpenami ama zozo la tro so ama fafa le top bon comme e go me le ko no dia manya obrona me nu ele o de via ko gbana ma zeka ama energie e go me la tro zeka top bo la so ache so do mo la so ache so do mi e nya ki nya kana le ko ko no ma po le kaji la che no le kwera top bo la so ache so mama la so ache so do mi yo so re ko tu go na de via e do la didi quand ba mbu na sa to conducteur ta no va wa benya ye blomile ti en veru te fe akpo mbe jama akpo nya mi le blam jama kaka po va hu don po do masha po aso po o wo chale ke mati wo ru po anya le anya te va glan mi le kaji o wo le ke mati wo ru kaka won po ye amasha video full nchina ne benyo na pa em so tie mi ku ke to mi dogo la gbangbaro agbangba agbangbaro gbangbaro agbangba gbangbaro agbangba mi dogo la simoji mi dogo la gbemoji mi dogo ke to so tu mi dogo ke to so wi mi dogo ke to mi dogo la gbangbaro na gbangbalo agbangba gbangbaro gbangbaro agbangba mi dogo la simoji mi dogo la gbemoji mi dogo be ke to so tu mi dogo be ke to so wi mi dogo be mi ku ke to mi do ki ge gante ge ti ge gata o gbangbaro agbangba o gbangbaro we na agbangba o gbangbaro agbangba mi dogo la simoji mi dogo la gbemoji mi dogo o ke to so tu mi dogo be ke to so wi mi dogo mi ku ke to mi dogo la gbangbaro agbangba e go me na no aklen pe fo ebe la nyocha nya gbapo ngba nyocha nya gbapo em so chia do chia ne so taka ba gome so chia ne be nu o ma ti no alcohol o me nya gbon vi a ela no alcohol nde sura biato ela no alcohol em so alcohol a pum chake ku do chia ke pa teni be nu si chia ne ma mi chama to lo wa mi go me gbe sare be nya yo se ku do to kwa no vinye o la de go de ju po la vulu ma mi chama to lo wa mi en so lo so do tani Pamela akpeno spera akpe koku c'est une question OK ma terminer nyare na so question ba en so lo so do tani msagbe adoe msedwe ba sedwe be ni didi wa nano fun 2 jours de l'eau tami gbala se won ja mo 3000 la se won di kaka la kele kere ameke paralysé et toi for ka de gba pata for ka de gba famille avec nous quelle a jolé vie famille avec bon quelle a jolé vie ma be dopo o kaka ko po mo ze ka o to yo mi mon frère ça que va me yo mon frère o kaka mo la keke no da for ka gbale ki ba to da for ka gbale ki an kele ko yo mon frère ko nya mi le bombe le petit déjeuner est prêt on nous be a o togbo e gba le petit déjeuner a po a e ke jo kaka o va lo omelette ku do nu so le daro plonger na ku de to kaka e gbojere jiro mu du fine gba nu fine to no me ya omelette abun gba lo wa tro free na vile va e be se ne suya o tu gba to e be se bro tro bi o be veguare o tro we na me be se ne suya m tro du fine go gba du petit déjeuner po e go to bo ti anima ko jamima m'dora du petit déjeuner soit somble mieux donc il y a des petits déjeuners au jour de kana mari mundo soit eto me vio mbo bena o
be omelette de carré pombalé asine carré pombalo wa ba na va e be sene sio e go ba bio bis e wa ro e go be wa ro afiria no du po go so de caro pa ba bio ve gwa ze ka pa so gba nya ko la wa du petit déjeuner bon te yo e bi so le ya di e mwa du petit déjeuner deuxième avant bah afolaison Michel Nyadi ya thank you a fois tous on bon a fois tous on soit des cas bon on peut dire 3 jours à mi a pas cité parce que au mon article quelqu'un pas me gan ah ou mi a pas cité c'est vraiment que mi le quoi là le troisième jour là on va cité ne que so ta kaka va gommer mané tia ba nu oh et n'a mi le bon kaka 7 jours là mi tous on son mu tous on son complet c'est les que mi son voir kafla et tola et là son 100 mètres là trop zomba sans être pomalé on va me paralysé même tel titre de tout et ils ont 100 mètres et famille le bio menade nous kanyi noa ma parce que ndé et moi to pour de pour moi ni au pour moi y bordeaux de pour akabe ni ma be le charbon ben ce n'est pas là où même le même ni yo ba le charbon ma me wa de o ma bien ma yu tete benade c'est là nka médicament o be c'est le charbon ba ou ba trop dénigré moi nan quoi amli ma ni so ba le charbon pas mais abo be ton be vieux mais ce n'est pas le charbon ben son nom c'est amlima ben quoi amlima ben ça veut dire quoi un miracle Stéphanos gars c'est amlima ben ça veut dire miracle moi je pensais que c'est le charbon parce que c'est tout noir comme ça ben non ça c'est différents plantes qui est dedans attention waouh nous on a été son ça maintenant on tombe carré ça me te pour un peu fia elle m'a loleke amela témoigner lu nyami le gbona mi le kaja ye nu me yoro amele me kala témoigner na mi Edem Joël le gombo elle a témoigné na mi et tout gban toi e comme na enya histoire ni yo voro ameni stérile ameni stérile ngba jinavio yu konji yo vu nu be konji ame bon nu konji yi nu koko enya ba do tepe wa nya mi le gbon a devena vito zerika gba e comme on va calculer opération ne peut pas ngba lo ne peut pas mais ngba jinavio 30 ans ame ba le do 46 ans ngba jinavio to gbede o bien du tout yu konji le popo en to le ne ke nya ba do a devito zerika gba zerika nya mi le gbon ma la amli mala amale do ma be gbe la ya to me viu mari do ma gbe ponya mi le gbon de kakala 1 mois de non nous ya zon kakala 3 mois de si da ngba le nyon anti o mbe kakala 3 mois de si da ngba le nyon anti o nya gamale te gablu godo nya nyel ban nya nye dato wa Edem Joël ye do kadia mo de si Edem Joël a nyebe biese ame o jesi Edem Joël là me ve bien c'est la cansonami 3 mois me gbe accident gbalé o docteur le bon mais comment il a fait on va le yo nya pour lui merci kimbo me nya le gba dibo funa mere le funa gba le funa mo no so change ni na nya e ko me ko parti le vo parti ama ko zerka Congo to nya nkuno nya mi le bon fia no parti nyero cha ka nya so ga so ko me na ya nya mi le do fun fia moi dépense mi aller retour coup de to que ma kemba dadwa o kola wa so gana ma ko ngba ho e gba inviter mi a home mba be petit déjeuner ro ona munisoa bo ola ka te o déjeuner wana ma o be ke jo dadwa petit déjeuner wa na trop vide kake e mo ma jo ya o ba trop petit déjeuner na mbo be ye be tini ba trop sou ni so to wa trop sou ni ba trop du propre comme dado dokita mu dio pasteur mu dio au Congo passe au Cairo aux ans plus de 60 000 70 000 au moudeur on y a gamale tiare et du pomme le polo fan du a pomme le polo a pomme de joie pomme le polo togbo pomme la lo yo ten baby Greta yo akpeno yo maso mangro no sa de aller privé mia ponfo akpe kaka dasanu yo maso WhatsApp nyana mi zare ale kadi c'est un don, c'est pas donné à tout le monde Didi elle a tient non akpe je crois la puissance divatoire de nos ancêtres elle a tient non
émission le yedi amlima yo kaleji palu la diakwe fa gba mi logo amble na mi fa gba mi logo ya mi gun na fa gba mi logo la pati bo so amble na mi ohun tó sọ nu popo bo ofumla to gbo won lo ofumla mama won lo ofumla ya popo enya ogun e la ve mi dan enti nya mta le gbaji bo so alo fi mi le pe ya mi le pa le gba nya ati bo so ya mi le pe ya le gbaji bo so Africa to ga mi lo le gbaji bo so emi to fo fi nya po afami pon li ju o fa po li ju fi nya pa lafia to pe to re ka lafia a po le fun ya po dan ayo hon do le fun afan ju won na po egbe meji kaka ba ifu meji ami won go menya en to en lo be ye hwe an to en to a le ba ye hwe an to nya mi le gboro ma WhatsApp nya ma so na mi le kali fi ja kan gba so mi Didi, c'est à cause de toi, ils ont dit le sida se guérit maintenant. J'ai attendu. Oh là, on dit du bel que va. On va marcher. On se met à marcher. Elle est intime le bon même pas qu'à dire le bon coronavirus. Mais il y en a mis à tourner un peu là. Il y a mon dépôt. Vraiment dé. Il y a mis le bon. Il y a mon coronavirus. À 4 ans, il y a mon dépôt. Mais attends, il y a mon coronavirus. Oh, l'ombre milo. Va sida, mais elle handicapé. Sida, mais mon dépôt. Amélie stérile. M'batte d'inavio. Kaka. Kebla de tout pas de veto zeka. Comme il y a une victoire, il y a une tombe. Na victoire, il y a une tombe. Donc, à un seul, un seul, euro million. Dit de venir tout beau semble la coca. Si les cas vivent comme il y a trouvé ma vie. Là, soit c'est ça de me. Il y a mis le blâme. Donc, à un le tour, vous n'avez pas dit. Prévention antidote contre coronavirus, elle a signé. Nous va sauver nous, mais elle a signé. Antidote, elle a signé. Miato, on ne peut pas. Coronavirus, toi, sans les tours, on la toi, de demain, il ne peut pas tomber. À ma chute, oui. Tombe vu non, il veut vieux. Il m'a gardé au cahier samedi, quoi. À pas pour un mi kaka, va, il vient, nous a via, et au vide. Il y a un peu clone, mais j'en ai pas le fond pour un mi le cahier. Comme il est pour fond, dès qu'un coiffeur dans la voiture, pour check, pour coup de top, pour. Et va, comme il n'a pas clone, pour qu'un bois au cahier, il va brosser le ventre, il faut brosser les dents. Sinon, il est bon, il y a en face, mais là, il le fond pour la vie à Jumia pour le via. Et ceux qui ont des soucis, tu les aides. Le blocage. Dani et Kafla. Tu parles français ou Vegbe ou Eve. Togbo la débloqué mi là. Mia nyem mi ya cha mi ava nya nyi gbonyoro. Mi va yin ba ho su mi. Nyam le gbona mi ma, ne ba ho su mi. Ke mbo ndo mi ava gbonya mi va ko mi ba ho su mi e ko aharo mi ho su mi bo nyam mi le gbona. Ne be ko ahale mi ba ho su mi. Inde lo o mi po. Ye mi le montana no wa. Ke mbo mi ya nya agamale taro mi e po hunno ri are. Be hunno ni wonde na yi ware. Mde kukura mi mi ba ho su mi tutugba. Mi de maji. Nya ko de fun nya ko aharo fun. Be ni nu ale kele wo ye ya. Ni ale ye le wo ya de. O togbo fafane do mi na yo la. Agbo to agborun. Mi fura mi de maji ke fura mi de maji pare. Mi te hunno re pigbo e la chera mi. Kuna wenyoro unwenyoro cheche po bela nyami bo mi tite po va ya me bube de maji zeka mi tite po va nya gbude ma ya zeka ma na mi la che aro mi gboro voade comme ça nyore ke ma na mi bi na de mi po mi anto mi be de maji tutupa. Je vais donner mon WhatsApp tout à l'heure. WhatsApp ni amana mi fi den ye mi anto mi de maji tutupa mi akwa hare mi de maji tutupa so la bi nto jan ka vi de mi ko mi de maji ya re be o. Ah on y allait que le voit il avait pour là il avait donné togbo ya kamale te gabli godo bo be ju togbo won lo mama won lo are no sa ti so do mi lo e mi va gbon en we baraja la che ngba o je cha che po bela ni amaja ngbera gbe mado to e be vi no e be vi e ni togbo kamale te gabli godo ma so WhatsApp ni na mi kin bo ma to le kami ma so WhatsApp ni na mi kin bo ma to le kami numero WhatsApp ni are mi le pria ma so WhatsApp ni na mi WhatsApp nya elle ni 0032 488 312 350 mangula nami quoi mangula nami numéro WhatsApp nya so commentaire waro mi a po commentaire à mes numéro WhatsApp nya so commentaire 0032 488
312 356 0032 488 312 356 togbe akamalete kabli godo rete kleli nkpe tu bi nkpe na zizani kota kuno janwa mpona hona zikuko nyero kadina mi deka le bio fafana mi fafala balo da gbela balo ado to nkana zozolo mbia na mi ason nya evio nya ma diviolo ne kanedo ne gobado lo teti banu agbe ne tekaba vu ble nya mi le gbole malo mi gbon le gba tibo su bon komero le gba fa gbondizo bon kom le gba po bon kom nya mi le gbolo mi le gbere ye gbologodo am komera mi le gbole mi non na o bon kom a zero su bon kom e mi le gbole ke mi gbole fa fa la ve mi e kalado e golado no vi nyon nya no vi e to nyon no nyon mo le puta na mi le kaji e togbe nyon mo le puta na mi kaji mama nyon mo le puta na mi kaji tasi no mo le puta na mi kaji cha vi fe po mi je mo nya de o du coup qu'elle t'a pogné mais que mi da folle badina ma et so wado kaji wa nu nya jidoe america mo nya ne vono ncha mo nya fide vidi clean vide ne o cha o la nya delenji o cha la nya delenji bo de nya keke mare e gbono duare e dona hwaro to mi ba ko to le plan e do be to ba gamale te gablu godwa e nya vo dudu akeke ka vo awu ya o dudu ame gloglo keke alors une fois fini puis le canton les cas imponya vidu puis les feswanchi autant be bio imponya vidu puis les feswanchi ore voilà ngba ko to le ple ngba ko to le ple ngba ko to le ple ma ngba ko to no ple ma no ple le mi ate mi agbo ma no ple mi ate mi agbo ma no ple le mi ate mi agbo ametepe akamalete gabrigodo togbe gabrigodo de là ya eko de là fi do kawe ya ndio le kawe mba wo fi ka de là le kawe ma nko de lore fi de là do kawe ya mto gbe no le kaka position là dio la me seno Aïk Salomon une chanson une chanson haka ma gba jina mi fi ya yo majo igabara me na mi de gbegbe lo si bi sa ba je ga di ga to wo ti gbegbe npo na go be ga mi su la ma igabara me na mi aro obe yaya karo gbe ya kae yaya karo gbe ya kae meketona obe unto edrova yaya karo meketona obe unto edrova me o ya mo gbona lo game amo ya mo gbona lo game amo ya mo gbona lo game amo ya mo gbona lo game obe yaya karo meketona obe unto edrova o kablibo lo mi o kablibo na mlo kablibo lo mi o kablibo lo mi o kablibo na ilo kablibo lo mi o kablibo gbegbe sana do agbosu bleke kablibo lo mi o kablibo na ilo kablibo lo mi o kablibo na ilo gbegbe sana do agbosu bleke kuku abala solo ton iro ba drona gbe agbo kuku abala dro ton iro aba gbegbe ron si bi saba eje gadi ga to bo we ti gbegbe npo na gan be gamesu la mi chabala gbodo kado gbodo complet no to di baba du lentre be nya ko so bara so pasale agbaje zo keke zo jole o zo ma zo kede kede wa me be mu zo na to jo be wan gbe zo zo je gele gbangle ga table te sa te wangba o baba bo keja koka be tu gbaja gbodaja won na tangbe na ho be jajo no trogbo be tu gbaja gbodaja don to bo ba fo le ka be tata gbo we ti gbegbe npo gan be ga me su le ga tori ga su ba gba won ne gban lo ne ma du de lo agba hwan ne gba o ne ma ru de tronco fi agba hwan ne gba ne ma ru de ne agba hwan ne gba o ne ma ru de agba hwan ne gba o ne ma so de agba hwan ne gba o ne ma ru de tronco fi agba hwan ne gba o ne ma ru de ne agba hwan ne gba o ne ma ru de po we de vi manyanu de donti zogbe amunya be lo la lewe o de vi manyanu de donti zogbe e lo la lewe o devi manyanu de ela le obe muto na we devi manyanu de donti zogbelo elo la lewe apo be devi manyanu de donti zogbe amunya be lo la le o san lo po be devi manyanu de donti zogbe ai elo la lewe po be devi manyanu de ela le obe muto na olo devi manyanu de donti zogbelo elo la lewe o de una melo de sanamelo amerem nyana denu wa de uname ya ai amerem nyana denu wa de uname de la ayika yikum to gbera wike
o desanamelo deunamelo degblena sia mere nyana denu wawa deuname so ya gede kati amere nyana denu wawa deuname desaname deunamelo degblena sia mere nyana denu wawa deuname so ya gede kati gede amere kate ngawa deunamelo o desanamelo deunamelo o amere nyana denu wawa deuname ao amere nyana denu wawa deunamelo po akpokere mentola divika kazowa mentola divika kazowa eglopo la gbazomea o la bi enu anyo brecha o la ulo eglopo la gbazomea o la bi akpokere kpo mentola divika kazowa eglopo la gbazomea o la bi enu anyo brecha o la ulo eglopo la gbazomea o la bi bena atire lo la wa tire boku bolo logo ba pe sigba o pe lo o gbangba na ize po wa tire lo la wa tire atisure la wa tire boku bolo bena logo ba pe sigba o pe lo bena gbangba na gregede kasi gregede ba ja tire o wa tire lo la wa tire lo atisure me atiro o se wa gbangbandro lo mi so bena gbangba na ize lo atire la wa tire zumetile tolo powe atiala gbe te kalavudo nti zumetile te atiala gbe te kalavudo nti Alvino Grace merci o zumetile telo atiala gbe te kalavudo nti o zumetile telo atiala gbe te kalavudo nti o te kalavudo nti lo te kalavudo nti zumetile te atiala gbe te kalavudo nti o zumetile telo atiala gbe te kalavudo nti o zumetile te atiala gbe te kalavudo nti o te kalavudo nti te kalavudo nti o zumetile te atiala gbe te bena o zumetile telo atiala gbe te kalavudo nti o zumetile telo atiala gbe te kalavudo nti o te kalavudo nti lo te kalavudo nti o zumetile te atiala gbe te kalavudo onyani ni gobe onyabe vuduale amo vodua onyani ni go hunowe vodua onyabe vuduale amo vodua onyani ni do kamado agbo alolo kamado miaton agbo alolo kamado agbo alolo kamado miabla kamado miado agbo alolo o kiloni kò sílẹ̀ tẹ oli baba no joko nwa ero kwale zolo te nkpọ n'anya mbe na ma nkpọ n'anya o baba no joko we huwa ahwale zoe te nkpọ n'anya mbe na ma nkpọ n'anya o baba no joko huwa ahwale zoe te nkpọ n'anya o kilone kò sílẹ̀ tẹ oli baba no joko huwa ahwale zolo te nkpọ n'anya mbe na ma nkpọ n'anya o baba no joko huwa ahwale zoe te nkpọ na ahụ mbe na ma nkpọ n'anya o baba no joko huwa gedege sigede ahwale zole ahụ te nkpọ na ahụ mbe na be ma nkpọ n'anya o baba no joko huwa gedege gataka gasitere ganda gasitere ganda gasitere kedege o nyanu be doya o megle la shibo family aja hori o gbo fafa na ma bla meji ne gbo fafa na iro fia me so gbo fafa na iro awo gbo fafa o bla meji ne gbo fafa na iro awo gbo fafa na ma o bla meji ne gbo fafa na iro mbe na gbo fafa na ma o abla meji gbo fafa na iro fia me so gbo fafa na iro bokoda lo ya boaton bokoda lo ya agboaton la bokoda lo ya agboaton akamalete kabrigodo myomi tonyo nonyo
et mia novi elle novi si que tine no agbe ni te kaba vous blé mia yo akoba ko alodo ton kana zozo afume ngotinu mo khona zo so ba dansi ko fuade mo khona zo la nke ya fana mbio fa fana mesiame mbio ma jena mesiame fafalo majelo e gblomi lelo yo nkekia ni nyona mesiame ni mia no sesere akpenami eni togbe akamalete gabli goto reteklele npe tubi npe na zizan kota kuno jenho mpona khona asiku kono jabli fantom ya fo e ma soka pocha ru kajina mi ke mamajo bowe abobo dilo azombo de mano dito yewe no kudowe ebodiye azombo de mano dio yewe no kudowe podi na mulo zombo de mano dio yewe no kudowe ebodiye o azombo de mano dio yewe no kudowe ebodiye boba zombo de mano dio yewe no kudowe ebodi na mulo o azombo de mano dio yewe no kudowe ebodiye o azombo de mano dio yewe no kudowe ebodi na mugaga bodi na muze bodi na mulo ebodi na mulo be azombo de mano dio yewe no kudowe ebodiye azombo de mano dio yewe no kudowe ebodi gagalo azombo de mano dio yewe no kudowe bodi na mulo azombo de mano dio yewe no kudowe ebodiye azombo de mano dio yewe no kudowe katulai ekatula de mano dio yewe no kudowe jakatulare bobe jakatula de mano dio o yewe no kudo ebodi na muwe zombo de mano dio yewe no kudowe ebodiye zombo de mano dio yewe no kudowe bodinam lo bodinami gagaro ba zombo de mano dio yewe no kudowe ebodiye azombo de mano dio yewe no kudowe bodiye boba zombo de mano dio yewe no kudowe bodinam lo ba zombo de mano dio yewe no kudowe bodiye azombo de mano dio yewe no kudo ekatula de mano dio yewe no kudo chakatula de no vi bobe jagadula de mano dio bobe yewe no kudo bodilo azombo de mano dio yewe no kudo ebodie o azombo mano dio yewe no kudo eno ne ajinami embo alizo harami unu ami anto minya nya hagbe ya obe hagbe kwa mano fo na mi kaka mlake khaiwa ya ewa ya lo mi bolu mi boya mi bokite bokola agbaso de alo ya lo waton mi bolu boya bokite boko mi ibolu mi iboye bolu boy boche lo mi na bolu mi boye bolu boy boche legbaji bo swa mi ibolu mi boye bolu boy boche lo mi na bolu mi bolu boye bolu boy boche to yo nke kene nyona mi merci bye bye mi ma video wa lo mi me bye bye.